आणि आवडी भली शोक मोज मजा ही केरे भरोसे पर की भगवान આપણે પર કૃપા દૃષ્ટિ કીધો અને આપણે માનવેરો જન્મ દીનો માનવેર જન્મ દે રે બાદ યાડી બાપ આપણે ये पृथ्वी तलावे पर આપણે જન્મ દીને કરતાણી ई सारी शोक मजा देख रेचा शोक मजा देख रेचा शोक मजा करताणी याडी आणि बापेर उपकार फिटेवाळो छे नी फिटेवाळो करताळे हम लाखो देवे न धोकिया लाखो 33 कोटी देवे न धोकिया पण मात्र घरेर में जो खरे देव छ वो देवे हम जर दुर्लक्ष करिया तो भगवान अपने कृपा करे वाळो छे नी कृपा करे वाळो करताळे अंदर ऋण फिटे वाळो छे नी फिटे वाळो करताळे मेरे भाइयों अरे हम काशीन जाया प्रयागेन जाया मथुरा जाया तीर्थेन जाया धामेन जाया पण हानु कति सांभळे की भगवान आपणे बोलो देव आपणे भेट दिनो मेरे भाइयों हानु कोणी छे बोलो कोणी कति पण मात्र ये जगे में भगवान छ ये जगेर में भगवान छ भगवान अरे हवारो स्वरूप छ हवा केनी दिसाई कहीं हवा केनी पकड़ाई कहीं हवारो कति कहीं मुकाम होयो कहीं अशे तरे भगवान हवा सरीको छ पण मात्र सगुण रूपे रे माई आपणेच घरे रे माई याडी बाप देवी देवता छ याडी बाप देवी देवता आणि हम मोरे सामू लक्ष द्यायचाय मेरे भाइयों आजेरो जमानो आसो वेगो कि आजेरो जमानो आसो वेगो कि हम भूलते जा रेचा अंग धासरेचा देवेर पत्तो सामू देख रेचा अरे देव देव कर रेचा पण खरे देवेन लार फेक रेचा लार याडी रो बापे रो माता रो पिता रो गणो गणो उपकार बंधु रो याडी अपने सारो खूब त्रास दुख यातना होगी 9 महीना 9 दिन गर्भेर में 3-3.5 किलो वजनीरो बोधा वटे याडी मेरे भाइयों थोड़ा भला उपकार छ एखादी आपण जर के की बात 3-3.5 किलो तू भाटा तार पेटेलार बांधलं आणि 9 महीना तार पेटेलार रका आपण कर सक्या काय हाणू कर सका कोणी मेरे भाई पण यारी बात का हमरा वाला बोधा वटाई असे तरे याडी आणि बापे गोडेगाव तांडा जिला भीड़ इंदूर समुद्र सुद्धा वो 100 रुपया आशीर्वाद देने धन्यवाद सर मेरे भाइयों और साथों साथ हमारे गुरु बंधु वसंत महाराज वसंत यादव नायक आचाराम तांडा निजामाबाद हमारे डी इंदूर समुद्र सुद्धा 100 रुपया आशीर्वाद देने धन्यवाद करता
लोणावळा तंडा जिल्हा बीड इंदूर सामुती सुद्धा 100 रुपया रो आशीर्वाद दिले धन्यवाद सर करताली याड़ी बापे दी हम दगेबाजी कर जकरिया तो हमारे कामेर में यश बरकत मले वालों शनि मेरे भाइयों करताली हमारे मुदलेर में घाटो भी है हमारो बोल वाला वे वालों शनि करताली ए नवमीना नवदन यारी गरबे में अपने नरकारी अमृत धारा तू तेरे देवी पाला पराई घड़ी घड़ी को देवली दी लाड़ी गोड़ी हो उपकारे जान छे मेरे भाइयों आजे काले रे भाई ये मोटे मोटे लोक जर पुरावा देते ये पिसावाळ दौलती वाळ सोंडवे वाळ चांदी वाळ कर्मचारी ग्रॅज्युएट मनक्या इंजिनियर मनक्या मोटे मोटे ऑफिसर मनक्या इंदुर जर देते तो याडी बापर काही हालत छ वो खेडा रे माई कोटा रे माई छ मेरे भाइयों आणि वो सिटी रे माई मोटे बंगला रे माई कुत्रान पोसो कुत्रान परवादी आंघोळी करायला साबण आणि 3 टाइम चपाती जर न खातो तो बिस्किट एर पुडा खरावचं असे तरे मेरे भाइयों कुत्रा एकदम काठे वाळोचं वो याडी बापेने काही दुर्लक्ष करो याडी बाप तमे ते बोले वाळचं काही बेटा काही चाल रोज करताली खरे देवता बापने याडी करजो सेवा मन आवड़ी मने भावे ती सेवा करजो नहीं तो हम देखा देख करिया वो करो करता ने हम करिया असे तरेर वो शेवार में भाव प्रेम जेवाळा शेवार में जेवाळा चावच प्रेम चावच नहीं तो देखा देख करी ती जमेनी मळिये सेवा आवड़ी मळिये सेवा कीर्तिर झेंडी
कीर्तीर झेंडी फडकीय आज रोहिदास संभार पुंडलिक बाळ श्रावण बाळ असे तरेर इंदोर नाम केती हुयो वो कोणच भक्ती किदे आज कोणच मोठ भक्ती किदे मेरे भाइयों याडी बापेर भक्ती किदे हा मातृदेव भव पितृदेव भव देव कतरा प्रकार आहे देव कतरा अरे मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव आचार्य देव अतिथी देव भव अतिथी देव भव असे तरेर ये देवेर स्वरूप साधू संत देवेर रूप याडी बाप देवेर रूप घरे मुंड्या गायवाळ अतिथी पामण पै ये देवेर रूप काही क्या कुणशे रुपये में भगवान आवजावजन भेट दिए करते असे तरेर ई कळेवाळे मन क्या सारूच हा मेरे भाइयों करताणी पण आजकाल जर दिठे जना एक व्हाट्सएप पे एक छोरी एक मैसेज दे मिली एक व्हाट्सएप पर कि भा आज ये जगेर में ये दुनिया में याडी बापेर में खूप वेलाच याडी बापेर परिस्थिती खूप गंभीर छ पण जर कदाचित याडी बापेर सेवा करेर जर याडी बाप हमारे समोर जर तम दिने छोरी समोर जर याडी बाप जर दिने तो याडी बाप वृद्ध आश्रम में जावं कोणी लागो जावं कोणी ठीक वाचवा जना पण जना પછી एक छोरावर सुंदर एक उत्तर दिनो और परत उत्तर दिनो व्हाट्सएप पर कि भाई तू केरी जी ठीक छ याडी बाप तमार समझर हम दे ना कि तम सेवा करियो वृद्ध आश्रम में जाव कोणी पण कदाचित तू जे घरेर बोडी बणीस जे घरेर तू बोडी बणीस जे घरेर में बोडी बाई भी है वो बोडी बाई जर ठरा लीधी कि ये घरे में रेवाल सासू ससर ये सासू ससर नवे तो ये मार याडी बाप छ वो जर हानू ठरा लीधी वो जर तनमन धने ती भावे ती सेवा जर कीधी तो ये देशेर में वृद्ध आश्रम वेर बंद हो जाए असे ठरेर मेरे भाइयों वो बाई सुद्धा ठरे चणो घरेर में रेवाल घोड़ी बाई सुद्धा वो बात ठरे चणो मेरे भाइयों सासू ससर हो गए सासू ससर छे नहीं वो तुम्हारी याड़ी यानी बाप से लारे जलमेर याड़ी यानी बाप से मेरे भाइयों कर ताली ये पर हम विचार करे विचार अपने ये पर नरात्वा नारी हो का दुराचारी मुखी गाता हरि पवित्र तो असे तरेर अरे बड़े भाग्य थी नरदेह दुर्लभ जाना 7 वर्षाची गणना त्यामध्ये दुःख यातना तुम्ही 8वा मधुसूदना तुम्ही वासुदेव म्हणा असे तरेर करताना गरजेर विचार करायचं क्षणोक्षणी हाची करावा विचार आणि तरावया पार असे तरेर समाजेर वही जना ये पृथ्वी स्थापना हुई जनाती 4 युगेती साधु संत ऋषि मुनि अपने संदेश देते आ रहे आज भी प्रत्येक समाजेर में संतेर अवतार वच प्रत्येक समाजेर में जना ज्ञानी वच जना धर्मेरो प्रचार करे सारू संत अवतार जो असे प्रकारे अपने समाजेर में प्रभु सेवादास महाराज दादा सामत हरित क्रांतिरो प्रणेता वसंतरावजी नाईक आयो राजकीय क्षेत्रे रमाई आणि धार्मिक क्षेत्रे रमाई संत रामराव महाराज आयो संत प्रेमदास महाराज आयो आणि आज आपणे समोर संत ज्योतिरामजी बापूच समाजेने हितेर बात काही सारू करताळी आपण गरजेर विचार करायचं गरजेर विचार गरजेर करो विचार नारी नर थोर गरजेर करो विचार नारी नर थोर चपाती ये आवश्यकता छ रेन घर पेरेन कपड़ा वस्त्र सावच ये वाटे आवश्यकता छ आणि
शिकावजो लखनेर फार गरज मेरे भाइयों डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लखनऊ जर शिकवे तो लखनऊ जर न शिकवे तो ये देशावर शिल्पकार कोणी बनतो घटनारो शिल्पकार कोणी बनतो अरे नाईक वसंतरावजी लखनऊ जर न शिकवे तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोणी बनतो 11 वर्ष अरे इंदिरा गांधी लखनऊ जर न शिकवे ती तो देशारो मिनिस्टर कोणी बनती अरे मोदी सरकार लखनऊ शिकव करताने आज देशावर पंतप्रधान आज लखनेर गरज करताने नाम भक्ती रो छंद लगावजो धर्म नीति रो दिवो ठिकावजो बेधर्मीन करो जंगना चूर भाई भाई शिक्षण गरज सुख समृद्धी गरज करताने आणि मोरेबाई नामेर भक्ती गरज भक्तीरो छंद सुद्धा देणो धर्म नीतीरो दिवट ठिकाणो बेधर्मीरो संगनाचूर करणो हे वाटेर गरज आपण विचार करायचा करताने नाम भक्तीरो छंद लगावजो धर्म नीतीरो दिवट ठिकावजो बेधर्मी करो संगनाचूर आदर्श बनाए रो यही धोरण हम रखाड़ी चाहे मेरे भाइयों बीज सात्विक रोप लगाओ जो बीज अरे सात्विक रोप लगाणो स्वाभिमान रखाड़ो देशेर ज्या देशामध्ये आपण राहत आहोत जिस देश में हम रहते हैं मेरे भाइयों वो देश का त्या देशाचा स्वाभिमान आम्हाला राहिला पाहिजे आम्हाला स्वाभिमान असायला पाहिजे म्हणून करतानी गरजेरा करू रवी व्यसन मुक्त गाम व्यसन मुक्त तालुका व्यसन मुक्त जिल्हा हम बनाए चाहे व्यसन मुक्त महाराष्ट्र राज्य व्यसन मुक्त देश भारत अशी तयार इधर बात वेगळी आहे देश जुनो युग परत आव जाय मेरे भाइयों करतानी सेवा वसंते रकाडो कार प्रभु शिवादास महाराजेर वसंतरावजी नाईकेर प्रेमदास बापूर ज्योतिरामजी बापूर विचारेर कार हम रकाडी चाहे हमारे पीढ़ी विद्वान बनिया करतानी गरजेर करू रवी प्रेमदासेरी विचारधारा सरस्वतीरा मेरो इनारा सेवक संतोष पादा जपू विचार करायचं यात्री भली बात जर कदाचित के बाद में हमारे मातेर में जर न बेशिए मेरे भाइयों बस कौन सो विचार करिया हमारा अनुजीवन नव मेरे भाइयों एक एक मेरे मई एक पहलवान में तो पहलवान तो जो पहलवान कहीं करे भैया खायरो पियरो आचो आचो खायरो आणि दनभर चौकेर में बैठे रो असे तरेर चौकेर में बेस आणि पज वरे नजरे समोर येती वरे आखिरे डोळ्यारे समोर येती दिचार 10-15 भेशी वो गामे में पटल्यार 10-15 भेशी येती जना पज पहलवानेर नजरे समोर येती भेशीरो खाण जाव पज वर में एक भेशी येती मोठे मोठे शिंगे
मोठे मोठे शिंगेर बेशी भेटती पण जो पैलवान काही विचार कर हा पैलवान म्हण क्या ताजा तवान म्हण क्या पण मात्र वर विचार देख कसो वो विचार काही कर की भाई ये भेशीरो खान जर माई एक भेशी मोठे मोठे शिंगेर भेशी आणि हे भेशीर शिंगेर माईन मग कुत्तानी पर निकळ जाई काही असे तरी रूप पैलवान विचार कर आणि विचार कर आणि पच भेशीर खान चलो जाव पच पैलवान दंडूप जावं पण आजी दुसऱ्या दिन उठ आंघोळ स्नान करलं आणि खालं पिलं आणि वो चौकीर माई बेच जावर बाद बज वर समोर बेशीर खान जावं वर मनेर माई उज विचार की भाई बेशीर सिंगेन माईन मग कुत्तानी पर निकळ जाय काही असे तरे उज विचार पण असे 3-4-5 जण विचार किदो आणि एक जण मनेर माई ठाम कर लिदो आणि बेस गो चौकीर माई आयो बेशीरो खान बिया काही देखेची पैलवान आंगे दुकोनी दिटो पाच कोणी दिटो चढाली दो खोळो असे तरेर आणि गो निकळो धाटो किदो रनिंग धाटो गो आणि वो शेंगी बेशिरे शिंगेरे माई उडी नाकते बरोबर पैलवान मन क्या ताजा तवान मन क्या बेशीर शिंगेर माई आटो गो शिंगेरे माई काय देखीची भिया भेशी अचानक ही काय असो बोजा ताळी फोडो शिंगेर माई काय अटक गो करताळी भेशी जो धाटी काटा मैन भाटा मैन साटा मैन एवढी ऑल राउंड वाटे थी मेरे भाइयों पहलवान से वंदन नाकी लालो बिन रक्त बंबाल करना की जना अरे गामे में 2.5 लोग गे धाटे आणि वो बेशीन पकडे आणि वो पहलवान मार काढे आणि पहलवान विचारे अरे काही भल्या माणसा अरे काही विचार अरे जरा काय विचार तो करे र ये बेशीर सिंग में विचार करे जोक लागो अरे ये विचार में 7-8 जने सोचरो तो भाई असे विचार काही सोचा किती जिंदगी राहायचं संत महात्मा के क्षणोक्षणी हाची करावा विचार करावया पारव सिंधू करतानी हमार ये वेशनेरे बारे में हम विचार की जाए आज वेशनेती आज कई लोग बर्बाद लगे गुरु भविष्य पीढ़ी ने बटो लागो करतानी पे वाले एक बिहान ये मनक्या ना एक विनंती करू एक प्रार्थना करो कि तार शरीरेर देख सोतारो जीवन देख अरे तार लार आय तार बिरेरो देख तार लारेरो तारो परिवार देख और देखता तो आगे तार जीवन जिंदगी निश्चित दारूज पितानी तार जिंदगी गमा जाए। हाँ मेरे भाइयों बापू जी एक ठिकाने कहता चलो गो प्रेमदास जी बापू आए चले गए पत्तो छेनी वेते 60 वर्ष आए चले गए पत्तो छेनी वेते 60 वर्ष अतरा भला धन व्यर्थ गमाये अवगुणे में खस असे तरेर हाँ कतरा धन बचो माटीरू 100 वर्ष बचो 90 वर्ष बचो पछ काही किदो काही कोणी किदो हाँ बीडीज फुको किदो हाँ अरे घोट खराज खाऊ किदो धापन दारूच पिऊ किदो हाँ असे तरेर अणु करेर छे ने ये जेवडा ओरे सारू छे ने भगवान आपणे पृथ्वी मेलो काहीतरी कर्म आचो करे सारू मेरे भाइयों करताणी ओरे सारू हम वेशनेर बारेर में विचार करेर आज कालेर गरज कालेर करताणी वो दारू शिशिल धोक द पिए वाला भिया उन फेंक द तारो भलो वे जाए तारो जय जयकार फेंक द धोक द दारू रो प्याला मान रे सोमला पिए वाला सोमला पिए वाला अरे सोम अरे तू देवीरो स्वरूप छी मन क्या प्राणी देव छ भाई देवीरो स्वरूप छ मान रे जोला बेवाड़ा एक ने धोक दारू प्याला मान रे जोला बेवाड़ा ये साधु संत ऋषि मुनि के रे साले बुजुर्ग जतारे
क्या काहीतरी वो दुर्गंधी वास फैलाया वो देवेन कमी है कहीं कोड़ी कंगालविया तार गामे रे माई सगा शने रे माई भाई बंदे रे माई तार इज्जत कर कोणी लोग करतानी तार नामेर बदनामी जाए तो ती लोग चमकन दुरेन पला ठोक दिया करतानी जरा मात कुल वंशे न लागिए बटो अरे छोरी छोरा भविष्य में तोटो मेरे भाइयों इज्जत तो जाय पण वो दारू थी तार फूल वंशेन बठो लाग्य फूल वंशेन बठो लाग्य आली तार तार छोरा न तार छोरी न तार भविष्य में उदरो तोटोविय घाटोविय कोई उदरती संबंध कोणी करतानी ये विचार देख तार संसारे डामडोलाविय ये मान चाहे मत मान ज्ञानी भिया तो पाव जाए सेवा भाया केरो ज्योति राम वेदाय कुल बाला दारू रो बेला ये माल चाहे मत मान ज्ञानी भिया ये मान को तो पाव जाए सेवा भाया तू जर मानगो जर मानचाई मतमान ज्ञानी भिया मानचाई मतमान ज्ञानी भिया तू तार मनेरो तारो मन तारे हातेवरच हां मेरे भाइयों मन क्या अरे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार तूच आहे तारे जीवनेरो शिल्पकार तूच छे अब तुन काय बनेर तू ठरा हां जर एखादी विद्यार्थी जर ठरायो की मन इंजिनियर बनेर छ मन डॉक्टर बनेर छ मन क्लास 1 ऑफिसर बनेर छ तो उससे पण तू आवच पण बस तयारी करू लागत जना वो भण जावच असे तरेर मानचाई मतमान ज्ञानी भिया मानगो तो पाव जाय सेवा भाया जर कदाचित तू मानगो जर कदाचित तो साधू संतेर बात जर पडगी तो तार सेवा भाया जय जयकार करिय असे तरेर संतेर गवायचं अरे जरा लार देख जरा लार तार बाईन देख तार बिरेन देख तार परिवारेन देख असे तरेर जना बाई कचवण बाई मालक समझ जरा मान जरा देख जगेम देख समाजेम देख काही चाल रोच हाँ देख जरा देवी देवतान देख तारे कुल वंशन देख वो देखता अंग पाऊल